In this video presentation class, I'm going to teach you how to create a presentation with transitions and hyperlinks. Okay, so this presentation is pre-made. I made a quiz B presentation with 3 questions. This is a multiple choice type of question class with 4 choices. Isa sa mga option kay tama o tulo sa ilaha mali. Katong mga tama nga mga answer class or option ato siyang i-hyperlink unya sa kini nga slide. Okay? So tudluan ta mo kung saan sa pag-hyperlink ana nga slide. Ug katong mga mali nga mga answer ato pud siyang i-hyperlink sa kining nga slide nga sad face with thumbs down. Alright? Sige, magsugod ta sa first nga slide. Una, atong buhaton, mag-create ta og transition. Actually, class, daghan kay transitions available sa PowerPoint. So, naay pwede wala, naay morph, pwede fade, push, pwede wipe, split. In my case, class, in this presentation, akong gamiton kay ang split. Optional na pod ang sound kung gusto ka magbutang og sound or insert og sound. Natay applause, no? Naputay arrow, bomb, breeze, camera, cash, register, sa money, click, coin. But in this case, in my presentation, akong gamiton kay ang drum roll. Okay? The same routine sa tanan nga presentation class, akong gamiton nga transition is split and drum roll. Okay? Split and drum roll. Split and then drum roll. Dira lang sa slide 1, paingon dayon sa slide 4. Ayaw na ning ato ang mga happy face and sad face. Wala na na siya transition class. Kini lang apat. Okay? After nabut nga na nimo og mga transition ang atong slide 1 to 4 with sounds. Now, ato din na ta sa ato ang questions. No? Let's start with question number 1. This question is a math question. Which of the following is an equation? Okay, option A, atong evaluate. Uh, this option is not an equation, expression siya. So meaning, mali. Kining atong option A, ato siyang i-hyperlink sa ato ang happy face with thumbs up. Now, saan siya pag hyperlink? Na adto ka diri sa insert and then go to action. Okay? Now, i-hyperlink nato kay mali man ni siya, i-hyperlink nato siya sa slide number 6. Kung saan pag ato sa slide number 6, go to slide and then press number 6. Click OK. And then another OK. Okay. Now, how about si option B? Is this an equation? Yes, tama. Since kay siya ang tamang answer class, we are going to hyperlink this option paingon sa happy face with thumbs up. Go to hyperlink to, drop down, go to slide, and click number 5. Okay? And then click OK. Ang mura gihapon nga routine ay imong buhaton kay C and D. Since kining C and D, mali man ni sila, i-hyperlink na to sila sa number 6. So, isa-isahon na to. Hyperlink to 6, no? Na automatic na nako. Si D pod, hyperlink pod nato siya sa slide number 6, no? Slide again and go to number 6. Pag mahuman na ka sa question number 1, adto na po dayon ka sa question number 2. Which of the following number is the smallest prime number? Letter A, 1. Option A is not right. No, mali siya. So ato siyang i-hyperlink sa katong sad face with thumbs down. So go to action class, hyperlink ito number 6. So go to slide and number 6. Kay mali man. Now what about kung tama? Dito po sa slide 5. Letter B, 2. Is that right? Yes, sakto na siya. So, ato siyang i-hyperlink dito sa slide number 5. Di na nako siya i-show ha. Kaya nakahatag naman ko example. Click OK. And then, muna to siya. Number or letter C and letter D, mali ni siya. So, hyperlink nato ni siya sa
sad face with thumbs down. Katong slide number 6. So ako na siyang nabot ngandaan para mapaspas ta. Okay? And then kini pod hyperlink na pod nako na siya paingon sa slide number 6. The same routine sa question number 3 class, which of the following number is the smallest odd number. So ang right answer is C, option A. Na i-hyperlink nato na siya sa slide number 5, katong happy face. Again, go to slide and then click number 5, happy face with thumbs up. Okay? Sige, click okay. And then okay. Si option B, option C, and option D, i-hyperlink nato ng tatlo paingon sa slide number 6. And then click okay. Now, dirita sa slide number 5. Okay. As you can see, class, naa siya yung mga arrow back. Okay. Na ay 1, na ay 2, and na ay number 3. Pag number 1 class, ato siyang i-hyperlink paingon sa question number 1, which is located at slide number 2. Okay, so question 1, slide number 2. Kanang slide number 2 ang imong ipindot. Now, for arrow back number 2, muna siya ang pabalik dito sa question number 2 nga naa sa slide number 3. So action, go to hyperlink to. Butang nato siya sa slide number 3, which is question 2 kay 2 man to siya. Arrow back 2. So dito sa question 2. Click OK. And then another OK. Now, dito sa number 3. The same process kay arrow back 3, meaning i-hyperlink nato siya sa question number 3. So, pag maka-click na si question 3, click OK. And another OK. Now, same process kay sad face class. I-hyperlink siya sa question number 1, si number 1. Click OK. Si 2, i-hyperlink po nato siya sa question number 2, located at slide number 3. Okay, slide number 3, question number 2. Click OK. And then, kining arrow back 3, i-hyperlink nato sa question number 3. Slide number 4. Okay, sige. Nahuman na ta sa ato ang transitions and sa atong hyperlinks. Na pwede na nato gamiton nato ang presentation. So, balik ta sa page or presentation 1, slide 1, and then go to slideshow. Naa sa ubos. Ato na siyang i-slideshow. Ato na siyang gamiton. Okay? Gamiton. Sige, next. Okay, question number 1. Which of the following is an equation? If A imong tubag, mali, kay mali man A, pag press nimo aning box nga A, kana nga option, ma-hyperlink ka sa sad face with thumbs down. Para makabalik ka sa question number 1 class, pinduton lang nimo ng arrow back nga na 1. Sa ana. Okay, what about kung B ang atong ipindot? Obviously, mapaingon ka sa happy face kay sakto man ang letter B. Okay? Para makabalik ka sa imong question 1, press this arrow back nga na number. Okay. Now what about sir kung ipindot si C and D? The same na. Halimbawa si C. Kay mali man, so mapaingon ka dito sa sad face. So balik na pa ka question 1. Si option D, no? So mali man, so dito ka sa sad face. So balik din ka sa question. Okay. So next slide na po. Okay. Which of the following number is the smallest prime number? The right answer in this question is option B. So pag click nimo sa option B, mapaingon ka sa happy face with thumbs up. Okay. Para mabalik ka sa question 2, click arrow back to 2. Pag i-click nimo si option A, C, and D, mapaingon ka sa sad face. Meaning, mali imong answer. So, tarayan na to si C, B. Letter C. Okay, sad face. So, meaning, mali imuhang tubag. So, balik ta sa slide number 2. Okay. Now, let's proceed to question number 3. Okay, let's go to the question. Which of the following number is the smallest odd number? Okay, the right answer for this question is option A because 1 is the smallest odd number. Okay, positive odd number. So pag-click na to sa option A class, mapaingon ka sa happy face, meaning to say,
tama ang imuhang answer. Okay? So balik na po dayon ka sa question number 1. So pag mag-click ka og option B, C, and D, meaning mali, maadto ka sa sad face. Try na to. Let's have letter D for example. So sad face. So balik na dayon ka sa page number 4 or slide number 4, question number 4. Okay? So that's how you create a presentation with um, what they call this one, a presentation with transitions, with sounds, as well as na ay mga hyperlinks. So I want you to create a, a quiz B presentation class with 3 questions. Kamo na bahala kung sa nga klase nga questions ang inyong buhaton. Pwede Tagalog, pwede English, pwede sa math. Kamo'y bahala kung sa nga questions. And then you provide 4 options with 1 right answer and 3 wrong answers. Okay? So that would be your performance task for our lesson in PowerPoint presentation.